Fidèle internaute, Bampang ya Kimvuka, Bampang ya Kikanda, Temo TV, Bandimi, ya Kibansala ya Bambuta, ya Ngoma ya Baleki. Toujours dans le cadre ya découverte, Temo TV vous me couchez pour la dit solo ya Kikwit. Kikwit bien sûr ville Boubou. Mais avant ville, Kikwit me banana debi quelque part. Yo me katuka quelque part. Ça Boubou yo kuma na statut ya ville, grande ville bien sûr, il y a province, il y a Kwilu, et puis il y a République démocratique du Congo. Alors, ça m'a kuzaba pour découvrir comment Kikwit me kuma ville, Kikwit me katuka wapi samu yo kuma ville. C'est motif me bongisa samu na benu bambaku ya mayele bantu ya keza ba di solo ya Kikwit na tana boya bo me vivre na ba recherche bo me sala bota songa betu nyonso akelanda wapi Kikwit me katuka samu yo kuma bubu na stati ya ville. Mutavana ndave na benu bampangi ya Kimvuka bana ya Ntemo TV benu ya mepesa confiance na Kibansala ya Bambuta Ngoma ya Baleki na ntola na munu Vincent Kinwa Montréal Papa Ntemo na bampangi nyonso ya Kikanda ingénieur héritier Mumpungu Lemba Jamba Yoko benu tula makutu mpi benu pesa mesu na kulanda ya benu Ntemo TV Kibansala Bambuta. Yakoko ilaka Kinwa Bubu meko na diaka mesosa Mbuta nganga ya mayele mpangi Goche Kumanda sambu betu mekadiaka usolula parce que mwana ya Kikwit natif bien sûr akeza ba histoire ya ville na betu très bien qui maîtriser yo. Alors la fois passée betu bana bulama solo ya sport ya bansaka makulu bansaka kunwana makamba ba stade Bubu meko na mesosa ni samba bulina mundi solo ya Kikwit ba dialecte ya ke vivre na Kikwit ba ni betu nyoso solo la asonga munu comment vie ya Kikwit ya ntama na ya Bubu akemona yo evolution ke kimutini pangi Goche Kumanda mbote mpani kanda nyonso bampangi nyonso mwe tabane na ngola nzambi bote mbote ngembe muna ni toujours na forme ya mutantaka maboko mtu sportif ni toujours en forme pesa mbote na bana Ntemo TV bampangi na munu ya chaîne na betu Ntemo TV mbote kishika nyonso ya beme kutana ulanda betu belanda chaîne mingi betakangula mayele bwana inakwenda na divacation mais il faut tuyeba ntimulu betu katwa wapi bete na kwenda wapi yo ina Ntemo TV kela la fe kena kezo la kaka benu zaba tibe songa bana na betu ya mebutuka surtout na pays étranger na ba bishika nyonso bozaba inki wori binga ka Kikwit betu katwa wapi bete kwenda wapi yo ina vraiment kesa mingi na kutaja kuvuka na bampangi na mu. Merci Mbuta nganga ya mayele Goche Kumanda ngeme kotsa mu bien l'émission me wa kesa utubande il faut kuzaba kifula ngeme katuka mbi kifula ngeke kwenda samu na ku compléter soit na kuyika mwanda muna ngindu rangena boke tubande mwana yake yulaka mingi ke diaka mbishi ya ntiku ve. Alors Ntemo TV me kwisa na kuyula sambu génération ya Bubu bana na beto ya betike kuta boza bampi wapi Kikwit me katuka e wapi mpi Kikwit me kuma Bubu wapi mpi Kikwit luku kwenda mbashi. Alors samu na yo mugezola muzaba ntete Bubu betu tubande banani yakele bantu ya mejinga ntete na Kikwit banani nkindinga ya kuyambaka mundele ya kusalande Bubu mundele kuwa ntongo ya kutungana Kikwit mpi betu kuma Bubu vile. Merci mpangi la munu kitoko mingi kesa mingi na kuwa bangifula nange batu mingi ke ifula bi maelpe donc yeye ra mfunu be ngeza saba na kusoma vya mpangi na betu inchi kibeni keki susi yange nayo muta so yange pijai bola ya Kikwit kama yokuma Kikwit mpangi na betu ntete ya kuyambaka muta munzenza betu ajinga ba Portuguese mindele vanaka mpangi na betu bambala sa munanki Oya mpangi na tungu mundele bampangi na tubambala ku yamali c'était grâce na nkaka na betu ya batu nyonso kozaba grand ka ya banka ya boke nkaka kungu pemba na loka ya masa ya vanda pêcheur yego sala pêche ba mindele me katoa kwa na shibo na kumata me ya bagadi abakaka matiti ya mama sangu geza ndi disangu yo ina kibene kile kima ngolo ka disawo gele ngeta dia fe
ya me vanda me la pêche wetu bandi bambala yetu bandi umbuga mema umbuga madiogo c'est-à-dire ya kwenda kana pêche mais ni mumpinzala moi disango na lweka ya katula ditita disango ya losa yo bana flotter ba mindele na shipu mona yo na mfa ulandande c'est-à-dire kwa kitafana na bantu yetu na kiki habita yo na bokusa mkutana nkaka na bitu na kungu pemba ganka ya banka donc grand ka ya banka mundi kwiti kuku pemba opini mumbala ya kuyambaka mundele c'est pour cela moi watu moi je vais mumbala mundele yo ina effectivement mumbala mundele OK donc à partir ya mumbala kuyamba mundele akota mundele na ntoto na beta kikwiti alors bubu kikwiti imekuma munu tubande division yo mekuma kukabisa na kisansi kukabisa na mpila nebe betke nwa na be kukabisa na sanze bambala me ya mamundele bome pesa lupemba sa mukikwiti mukuma ville mais on dirait bampangi yankaka pime kuisa diaka bome kuisa diaka na moi apport yo gen négatif ou bien positif bandinga yankaka meke jinga na kikwiti ngelu meka ko expliquer betu influence ya mumbala mena ta mundele alors bandinga yankaka meke kuisa pina jinga na kikwiti na époque ti bubu influence na bo yo be ni bana kina kwa merci jeune frère na mo kitoko mingi na ko bimi na ngena kutuba ntango mumbala me yamba kikwiti yo vanda ville fait yo vanda ka centre extra coutumier c'est-à-dire na ba coutumier betu ya boala ya bankaka kubishira betu kwa betu kwa twatu na kola yo na yo vanda ko pedina donc nous targeter ko vanda ka na mukwa di fuma ya kikanda bete bingaka les grands kungu pemba keso na mfe ko zampe ani na getala betu abola yayi alors comme étant centre extra coutumier bambala kaka kuvanda mais bo vanda bo mochive bampangi na yetu bapindi kuvanda na bo ça yo jumvuka bampangi na yetu bapindi kuvanda mais alors mundele ke kusana développement na betu bo tubande yake tambula kutambula mundele ngefe dia mampa mais kange tambula na mutu ndombe ngeta dia compréhension ina na ndinga yo na dialecte na mu alors ngelu tubande na dialecte nge expliquer comme ça ngeta expliquer na comment ça bandage la na betu na bata dialecte na nge la na ntemo mingi merci mpangi na dialecte na munu mwe mupende il faut être fier na ndinga nge mutu wandandu na mbetu kwetu bande guwena no mundele idi udia mapa guwena la mutu ila bu idi udia compréhension ngelanda alors bandinga nkaka mekuisa na kikwiti sana nki omekuwa kwa appuyer idée ya kungu pemba ça kikwiti kuma ville ça monanki mundele mekuisa na développement kisalu yangashi majan dende kisalu yangashi alors campagne na betu mingi bambala kuvaza kumata liba ve alors ba spécialiste na kumata liba kele campagne doit pende ona wewe ngao bangemi banko lukamba OK alors tellement mundele meku nata développement nandi ya mafuta ngashi aizo exploiter mafuta ngashi oui yona après beti nandi asara ya no mona peuple mochibi ya mayele yake mata déjà ngashi liba yona sala apport ya bapende ke baba pende na Zulu ke na tabona lusanga bete binga lusanga pelz peuple pende lusanga bokwenda kana kuzenga ngashi ino va kuisa na ba camion ya pelz alors c'est pina pana ya bome kuisa bome mundele yo bana ku exploiter voilà me bana ko monana voilà mais que dans katuka na centre extra coutumier c'est-à-dire déjà apport ya deux dialectes, trois dialectes, il faut ben chiku kota l'état pour récupérer effectivement autorité na yo katuka na mamu ya ba tribu ya coutume yo komantange les tactiques didactiques ça na ku éviter ba division ba mapanga ba kunwana alors mais en attendant mapanga to bambala pour na possession ya notariété na boka ba chef de terre na boka alors nani manayo développement mais ya tiba okusa mapanga mapende me kusa na malafu na kuzenga ngashi bona kusa nani mapanga na tuba ya tipi na babunambi ubikani mave boka kusa mais lera bugena kusa pana mundeli fo atula banshiku yo nange monanga bo tula nshiku apola yai bo nommé comme le premier bourgmestre l'état vaneti maire de la ville pour dire papa honoré qui mwanga qui peut na kubaka sans ville à partir
a nomination ya Papa Honoré Mwanga comme état le premier, il n'est pas intellectuel, mais le premier, Moutou Yabotoula Chimba. On va évoluer. Avant, le premier évolué fait. Ok. Mais Moutou Yabotoula Saka, bâton de commandement, Papa Honoré Mwanga. Nani ma campagne n'avait tout Bunda, Bayachi, beaucoup Saka, campagne n'avait tout Basuko, campagne n'avait tout Bayaka. Donc, on dit en nyonso, beaucoup Saka. Mais Boubouyaï, Nakutala. Mpila ba kuisilaka consommateur ba moi ba kwena beta kuma kuna mugezola ngekuna na betu ntinu venge mona mpila ngeke na kubula disolo ya Kikwiti bubu yoke kiese kumona genom bonsinge kubula disolo ya Kikwiti alors beta na mfunu bana ya betu mbi baka mo héritage ya ina ngepi bo profiter kange kwa na bon ntinu peut-être bota pour comprendre bien vers notion ya bubu alors beta na makambo ya mpangi kupema Mumbala. Alors, Mumbala na lueka masa. Muge monani ba mala mingi muge mboboge katuka na lueka kazamba kwa kunjila kazamba. Kwa kunjila kazamba muge monana masa kelko. Alors, masa ya Mumbala kupema kuyamba betu masa na betu kwilu mkimasa. Justement mpangi. Masa ya mpangi ya kaka na betu kuyambila mondele ovanda kwilu. Ovanda kwilu. Sambunanki munele va katuba nanshi age mata. Ay mata makososa ishikana ni ya kuvanda alors ina kutana kaka betu na Mungu pema ani wewe kutana ni bombe solula na basini yo banaze bo pisa mote na frate basini alors aba moi question di kayabo apesi la ba yo na ngeyo boke tubande ifala mwese kandi mbala kutika bola tana na di kayabo ngeke comprendre mais yo banda botika bola te bo ya mila mondele ba camarade ya kupesa ngekima ya kupesa ngekima ko bidi na mpangi na Mungu alors mume atubande ngini no mevande bubu ngelu budira Mungu ngelu recadrer ce soit ngesa la dessin ya Kikwiti bubu Kikwiti na ba quartier na yo na ba betu ba quartier mais na répartition ya Kikwiti kabine tu na lueka kazamba bete muge remarka na lueka keza mpangi mingi kuna kibambana getala na lueka Kikwitwa ngemo na piki mona ndinga moshi kuna ke majoritaire getala na lueka Ponkwilu de la Vallée tika Nzombi ba mwanga dibaya kuna ngemo na bo nuki meva na influence na kaka na ntanga mundelo ba memi salama na bepok na beta bubu ba memi makamantama déjà merci sana ngifuna na ngemo bubu bete songa bana ya baleki na betu na ba mpangi ya na nganda ya bobi ka Kikwiti bana kana commune moshi Kikwiti minitai yozo kumana ba commune 5 okay itatangana ya commune en tete ya Lukolela ya Kazamba Lukemi na Nzinda mais nakutala mpila bandinga me kabwanaka bete mona na bampangi na betu bambala mingi bambala ye katoa kota pai kipuka ye kura pembeni ya Kazamba tanga betala kwilu kumbi kangosa yoge na kati ya Kazamba ngodi voilà alors yona bambala nyonso kubaka quartier ya Zulu bokona okusa malembe ti na Kanzombi mais bampangi na twa pende vie influence ya Kwilu ça va pende ke pratiquer mingi Kwilu bo na boatu we katoa mungindu bagungu bo kitaramata boke tola kuvanda na kisika iko bola kubanda kibene ça bola kubanda vya na kati bola kubanda na Kanzombi kuna yona bampangi na twa pende mingi kivanda kuna sambu boko na boli na kishina kuvanda samu na partage ya mayele samu na ntangwina mundele bazo la vya mona batu zone tatu tumekutana leo bampangi bambala bapeni bakutana na Nzombi bona uta ba histoire ya bwana na betu division kuvanda ve bampangi na betu bambala nda bapende mingi ngena Nzombi bampangi betu ba yansi boye bisala maboko boke ngolo mingi bume baka bloc ya Nzinda c'est-à-dire na Kikwit 3 bampangi betu babunda ba komexa boke na bome kota na kati ya bantu na nyonso na centre ville ngelanda na centre ville donc bapende mingi na Kanzombi na Kazamba bambala mingi na Kanzombi na Kazamba et puis na centre ville moshi mais ba bloc ya ngolo ya nina yina kile na Kanzombi na Kazamba bampangi na tu banyansi ke concentrer mingi na Kikwit 3 nganga mayele mugelanda bien donc origine source ya Kikwiti kutuba Kanzombi inga Kanzombi mais salan ki jina ya Kikwiti salan ki ofana vient des villes de Kanzombi
Kikwiti mekatoka wapi? Jina ina Kikwiti. Parce que histoire de Bike Kanzombi. Mais mwezo na muza ba kishina ya jina ina Kikwiti. Merci Mpangi. Jina ina Kikwiti iwe katoka na Kimbana. Na leo kana betkana bora na mtu mshuhudi na Kikwiti Mbonji. Kikwiti Mbonji donc Kikwiti yoga na Kikongo mais yoga Kikwiti. Donc c'est-à-dire katoka na kuma Kikwiti Mbonji. Kikwiti Mbonji. Sasa Mpangi ina nkaka ina Kikongo pemba hapa na ni mtu vya na mabuta na ndia kutabi bankaka ndi quelque part. Alors akuta bola ya jina Kikwiti Mbonji. Lera mundele na kuwa bola hii na Kikwiti Mbonji c'est na partie na yo abata le mot dérivé ya Kikwiti. Donc Kikwiti katuba na mot Kikwiti Mbonji. OK. Merci. Bon. Ntange bula di solo ya bapende mekutana na chance ya kukutana nange mais soit chance na mwezo na muza ba di solo moshi nge wa mingi boke kulande kamunde mwezo ba mingi na bampanya nkaka ya babandinga kana ipi moyo wa boke seka bapende histoire na ya kamunde leke histoire na bantu na bana kelanda bo mpanya na meseka mingi meseka betu betre bana donc mugenda fidiai ya bantu nda fidiai pi bokele bankaka oso fidiai kamundele ya bege binga me kuma ripandi na Kongo vimba bola vimba kamundele na ndinga bola la betu na muno na betu yogele gamundele bisondi la nki kintini ya mundele ya fioti ya bozengaka ya bofwaka bo dizaine de morceaux donc gamundele ça signifie morceau ya kintini ya musuni ya muntu kintini ya musuni ya muntu ya muntu mpama veme ya mundele alors kamundele kintini ya kamundele ya bampanga na betu bapende betu bankaka na munu fabo ufakandi bozengandi abana nkento nandi c'était disolongo ko vananki avana nkento nandi kintina mundele muke comprendre bien yo vananki disolo merci ina gale chapitre ya nene ya bantamayele mais soninga ba livre tangula yo bo soninga ba livre banka bi kubola bo basika na nganda banka bi na kati bona yenda mo mangenda bete songo biensiri alors mundele ntango mundele mekwisa mundele ngi sola ko imposer imposition sur la race africaine, la race noire. Aye katoka na Kinshasa bwana hata na Kipoyo. Katoka na Kipoyo kuisa na Kikwiti afekwa na Kayemba. Mentanga me luta me kuma na secteur Kilamba. Secteur Kilamba na territoire Gungu. Na territoire Gungu. Ça Gungu en passant yena ba secteur mingi. Mais secteur Kilamba bampangi na boke fana nzuzu mingi boke zola kuzoba ya général tout comme bapende. Alors, boke tanda me mutai mutundo akena menga bo betu masa bo betu. Eba nangula. Betu banakubana ngonai po yetu natandi si na Kayemba. Basi mo bitilina. Na midingele dia dikese. Ngele ba repose. Bampangi ulingela ndi bulu. Ina na Kikonga buba ya donc bolingela bo sadira bulu. Bonatandi tiale bo busara ntoto ale. Frappe kubanda. Boba no kofwa di bo démorceler andi. Mais c'est balle. Bo démorceler andi, bo kabani na tout les secteurs ya territoire ya Gungu. Yo na kifanda kana kuma kangezo kuma groupement. C'est baka intina na mbo pesa ngesa bozane. Ngeme kota na pouvoir ina ya mokoko. Kai veut boire la ngaya uteka boire la fe. Yo kana na sansina. Donc on attendait et puis mutation ngende vers les années 1933 babindele kupesa bapende indépendance na histoire kasoma na histoire ya mort ya Mundele ina. OK Ça yo fanda faire n'importe qui le kwa Mundele. OK Merci moi kinga ngikana mingi ya kutuba kele. Mboma kenda mbuta goche kumanda betkezenga yo bintini kisongile nde lisolo histoire ya Kikwiti kenene betke kwena nayo ndambu mbuta goche ke pesa par na yandi historien rifan kibari beta sosa neta pesa mpang par na yandi bampangi kele mingi na beto wana plateau bota kabisa mpi mayele na disolo yai mais disolo ya Gamundele
beme wa kamundele nge kwa na ville moi je vais bazoteka kamundele moi musunya nkomo moi je kamundele moi ngulu atono bete suma kamundele donc histoire me katuka na gamundele peuple pende ya territoire ya Gungu ya secteur Bometanga par esprit animé na esprit ya kuvanda na kimpika ve botu bande ve muntu na menga na masa bonso bet ba nangula nika na chipoy betu pema ve bobe bula betu fimbu alors bet que son ben bibete bantu bosala ina révolution mundele kufwa bintini ya nitu ya mundele bo kabakaba na ba secteur nyonso ya territoire ya Gungu yome kuma monso symbole ya autorité coutumière donc angezo kuma chef coutumier bo ba mwa gintini ya mundele na kana yokele kana ba mise kana yokele kana histoire na mbi mettre metu ba me kusabe tu vebe ta vérifier yo parce que kiki salu na betu na yo mugezo tonda ba mpangi ya kepesa ngolo na Ntemo TV sambe bana ulanda ba masolo ya ntomo bonsu yei mugepesa bon ngolo na mbuta lemba Dani Kavula réincarnation mugebi ngere réincarnation ya Ntemo charge kala maboko na ngeme comme si moi coup d'œil qu'elle fait Van Cave Pierrot Peter Kinoa mon PDG mugebi ngere PDG de mon patron il est censé rouler la moi vécu quotidienne ya ba employé nange donc mon PDG Pierrot Kinoa Peter Kinoa le pasteur Nico Kinoa nazo zelaka moi 00 wana Wester et salanga bien Jean-Pierre Makima l'homme de la compassion pardon héritier Mopungu l'ingénieur ntima ya madidi ntima ya kuzola kusunga mpi kusadisa bantu mpangi na mu Francine Mukwaya merci na nyonso ngeke sala samu na Ntemo TV mu retubande betavanda toujours infiniment reconnaissant na ba œuvre yangi sala samu na betu lemba ngwashi ya kikanda mfumu kikanda Ntemo TV tout na nima ya pouvoir na nge Jamba Yoko leader prêtre Jamba Yoko donc na ntola na nge betatanda maputa Jerusalem mpunda Yesu na Jerusalem na mpunda donc ita kota pena na Jerusalem na zula mpunda do jour nge kusa na ikuti jour mpunda Francine Lumungu orphelinat la mec qui donne Goche Gongolo pesa ngolo na Ntemo TV le grand braconnier pesa ngolo na Ntemo TV bampangi nyonso Golbachev Ntemo TV yoyai Liliane Mintini ngeme vila Ntemo mweza bet meswana na mpila ndosho bianki Liliane Mintini bet meswana Claude Mpiakongo Mama Nzuzi Mpiakongo Dr Nganga Mayele Yani Kinwa Kivuvu Sisabidimbo donc ngelo vana na nki pays na nki boa la bidimbo na Kikwit même on a boa na mbleme kumanene bete na grand hôtel de Kikwit chez l'honorable Adolphe Muzito premier ministre honoraire ya République démocratique du Congo mais c'est d'être moi qui ntuntu ya boke binga grand hôtel bete na Zulu Gamundele Serge Sele Nkwakibaka Mouramour ingénieur Chico Sangasam ingénieur standard Mouramour Lakis Munkoko Dejerek Pile Gravier Pire Rivière Petit Naye mon chef Bovoule Yabo Bovoule super match chef Herman super match Gamundele bampangi bapende muntu wandando mutu bane no mundele luni atamuve alenge ba Gamundele alors mpangi goche kumanda pesa mpi mwa mbote na bampangi nge avangi kuma na bampangi nge pesa mbote mweso nge songo munu fwa mubunda bika nyoka merci bigi mpangi ya mpila nge nyamosha na tubande mboma genda yogenda yogelo mabetengo bintini betukele ba direct na betukena culture moshi très riche énorme betasoni kona ba papier utalunga ve ba papier ta mana ngewa mission ta loba bilomo mingi alors yo na pas besoin na utuba beluba ba grand fournisseur na betu ba mbuta na boa mo ipasa na ntoto nzimba apa ça Nico Kumanda le Toulousain mwana yekuti bankwa yekuti pasteur Adrien Kumanda yaya baleki
ngende bola ye nge za mingi na kikwiti sange zingi ngetala image yango ina nge viva événement ina ya kamundele ngeza bayo ba papa komona yo donc histoire va papa ma veuve héritier Mupungu mon ami d'enfance kitoko alors bunda bika nyoka fo mubunda bika mwa Mungu wakaka mwetane mutasosa ngedya me pesa bo mwa Mungu fo mubunda bika nyoka mubunda ke mutu économie mubunda ke sala fait dépense en pampamba yoke mingi alors botu wampene boke pesa mubunda sali na ukanga ngebe pesa na ukanga mpangi mubunda ke pesa ni sali na ukangula ya ukanga ata dia yo fe ata kuma commerçant mumbala mundedi mubunda commerce bampangi na bitina kaba sentinelle banani ma sentinelle ya koko ilaka kinwa papa teo ilaka banani ba sentinelle maître ngemona mwezola ntemo mingi ntemo TV ibansala ya bambuta tamwe bi ntemo TV ki bansala bambuta seke keta découvrir makamwa ngeme zabave seke yoke ki bansala bambuta do mwana ina ke jinga na kata ki bansala bambuta ke baka ki mbako ke baka mayele mwana ke jinga na ki bansala bambuta ngoma ya baleki sana ngisa baleki ke banta makino leki ke bulangoma bambuta ke kina donc bete ki bansala bambuta bete ngoma ya baleki donc bete église na katikati ya boala bete sangisa muntu tu isa ekofo imam ya Nkubu bokulaka mwana kikwiti par intégration Amboro Keji mwana kikwiti Claude Mpiakongo mwana kikwiti na nko Jean-Pierre Makima na komisa mwana kikwiti na nko donc Ntemo TV elengi ya ba TV na YouTube Ntemo TV libanga